Hey everyone, we've got two things going on. New moon. It starts tomorrow, August 18th, so we'll start seeing some of the moonlight today, August 17th. We also have Uranus, whatever you want to call it, retrograde. I will say it that way. Which started August 15th and is going to continue until January 14th. Hola a todos, tenemos dos cosas pasando. Tenemos la luna nueva que empieza mañana oficialmente agosto 18. Así que ya hoy, agosto 17, empieza ya la luz de la luna nueva. Okay? And it's a situation here where, let me finish up in Spanish here. Tenemos el planeta Uranus, yo no sé cómo carajo lo dicen, en retrogrado, que es de agosto 15 hasta enero 14. Okay? So hay muchas cosas que están pasando. Yo he estado muy baja de energía todo el fin de semana, con un cansancio porque es una transición. I personally have been extremely exhausted this past weekend because there's a lot going on between the retrograde, between the new moon coming up, between all of that. Okay, so it's not been an easy task. Okay, we're gonna pull from the middle apparently on this one. So there's a lot going on with that. Okay, a lot. What I can tell you is very simply, the retrograde means a lot of cleaning up. Okay, things that you've been waiting for to do. You got to focus on your career, your finances, everything. Okay, it's like it's traveling through the underworld. Okay, este retrogrado de este planeta está pasando por, vamos a decir, por el infierno de una manera, ¿ok? Por abajo de la tierra. Es una situación Urano, es una situación que todo el mundo va a estar con los cambios, lo que te has aguantado todo este tiempo o que has tenido miedo de hacer, que o has sido caprichosa o caprichoso en no cambiar. You know, Uranus is going to make us break to focus on what we have not completed. If we've been stubborn or afraid, okay? If we've been stubborn and afraid, well, sorry, I have to show this because I am pulling for the new moon. Well, actually, that's not the one that fell out, but it doesn't matter. If we've been stubborn and not wanting or too fearful to do what we need to do, that's not helping. In other words, this retrograde is going to force us to do it, to make the changes that we want, the good way or the hard way, which means you better do it on your own, okay? Estos cambios, estos retrogrados, los van a obligar a hacer los cambios que tenemos que hacer, o las buenas o las malas. Así que lo que te puedo decir es que mejor lo hagas tú. Antes que si los planetas te obligan a hacer los cambios, a soltar las cosas del pasado, es peor, ¿ok? Es mejor que nosotros estemos dispuestos a hacerlo, porque créeme, cuando vienen a forzar, ¿ok? I'll say it a million times. When we've been told to do something and we refuse to do it, we're forced. And then people are complaining, or I've had this in readings, well, why me? Why is this happening to me? Because you didn't want to listen. Okay, yo lo puedo decir, varias veces me salió en consultas, porque cuando nosotros no queremos hacer los cambios que tenemos que hacer, las cosas cuando vienen a la fuerza son fuertes. Y varias veces yo estoy en las consultas y me están preguntando, pero ¿por qué todo me está yendo tan mal? ¿Por qué yo? Porque no los quisiste hacer a las buenas, pues te lo van a hacer a las malas. All right, so be prepared worldwide, okay? It's like you're going to be struggling to get, it has a lot to do with freedom. Okay, the freedom to do what you want, the freedom to receive what you want. Prepárense, porque especialmente este retrogrado tiene mucho que ver con la libertad. La libertad de hacer las cosas que uno quiere y la libertad de hacer los cambios. Pero eso afecta el planeta y la demás gente. Okay? This affects, unfortunately, a lot of new people, which means get ready for more protest, get ready for more rebellion. Así que prepárense para más protestas. Prepárense para la gente que sea rebelde, peleona, de todo lo que tú quieres decir, ¿ok?
y eso va, que la gente no quieren que les manda a decir lo que tienen que hacer. Okay, people are always saying, we don't want to do what we want to do. And I'm sorry, I'm not political here. Y disculpa, no, yo no estoy entre la política, pero tengo que hablar lo que es. But I have to say what it is. People are stubborn. Don't blame the politics. Don't blame the leader. Don't blame anyone except for yourselves for not doing the right thing. No le echen la culpa a ningún político, ni que está en poder, ni a nadie. Porque la gente son el problema. Porque no quieren hacer lo que es correcto. A mí nadie me va a mandar y a mí nadie me va a decir. No one's going to tell me what to do and I'm going to do what I want. Okay, so this is not about any of this. People don't want to do the right thing. Well, look where we are. We're still extending this quarantine. Government can give the rules, give the laws, okay? But so many people can only handle. Nobody ever wants to follow the rules, okay? These protest all you want. I'm all for it. But when you start destroying, I'm sorry, because no one's going to tell me what to do. Okay, como digo, las protestas, haz todo lo que tú quieres, pero cuando comienzas a destruir propiedad, no está correcto. Okay, porque a la gente no le gusta ser mandados. Y ese es el problema que tenemos aquí en los Estados Unidos. We here in the U.S. don't like to be told what to do. Okay, so we're going to do the opposite just because. If they tell us to wear a mask, I'm not wearing it. You can't take my liberties away. Por ejemplo, si el gobierno te dice, no te ponte una máscara, no, yo no lo voy a poner porque a mí nadie me manda. Nadie me dice qué es lo que puedo hacer y es mi libertad. So, again, people are the problem. And Mother Earth has put us in a timeout and many of us have refused to listen. And I'm not talking about you, I'm not talking about me. La Madre Naturaleza los puso en un castigo. Y yo no estoy hablando de ti directamente o de mí, pero es que la gente no aprende. Y tenemos ese problema. Y ahora va a seguir. Vamos a tener un poco de rebelión con esto. We're going to have a little bit of rebellion. Because Uranus is trying to set everyone free. You're going to learn the easy way or the hard way. And what does that mean? Some people, well, they're going to be the ones who end up in the hospital. Because you're not taking away my freedom. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay una gente que van a estar en el hospital porque no me vas a quitar mi libertad. No es lo que te entiendo. So, no. Aquí lo que pasa es que la gente está tanto en contra de todo de uno que we're not getting here. All right, and Uranus unfortunately is going to spark that a little more. So este retrogrado va a echarle un poquito más leña al fuego. Okay. So you're going to have up and down in this particular sign. Van a estar tener altas y bajas. Okay, pero lo bueno es porque este retrogrado está en Tauro. Urano está en Tauro, sí, retrogrado en Tauro. So van a tener cosas que te van a sacudir para que tú hagas lo que tengas que hacer. Es aclarando el último que te queda para empezar tu karma de vuelta. It is like a reset. It's wiping clean everything, okay, karmically, because you're having a reset to get everything to clear the way and start over, okay? So what this means is you need to go ahead and focus on what you need to achieve. You need to go ahead and lose that fear or the laziness or whatever it is. Start focusing on your career and the finances that you need to focus on. Empiezan a enfocarse en lo que es lo económico. Empiezan a enfocar en lo que es tu carrera. ¿Okay? Es el momento, ya deja ese miedo. Haga los cambios que hay que hacer. Suelta el pasado. No más. ¿Okay? No más. La libertad realmente tú lo vas a tener cuando estás bien en todo aspecto de tu vida, incluyendo espiritual. Your actual freedom you will have when you are okay in all aspects in your life, including spiritually, financially, everything. You have to be happy in a balance. Otherwise, you're not going to have freedom. Okay? So, rip that Band-Aid off. Make those changes you need to make. Así que tú sabes cuando tú tienes una curita y te lo arrancas más rápido para que no duela tanto, pues eso es lo que tienen que hacer ahora. All right? So, which are the signs that are going to be hit the hardest? Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Scorpio, and Aquarius. Great, thanks. That's what I want to hear, right? ¿Cuáles signos van a ser más afectados por este retrogrado? Tauro, Virgo, Capricornio, Leo, Scorpio, y Acuario. Yeah, so again, it's cleaning house. All right, so unfortunately, we're tearing down walls. We're trying to get finally what we want, and
just remember that humanity, unfortunately, is going to be a little more rebellious, a little more in a bad mood. So don't take it personally. So es una limpieza completa para ponerse ya en el camino donde tienen que estar y empezar de nuevo kármicamente. Así que tengan paciencia porque la gente van a estar de malas, van a estar peleones. No lo tomas personal, ¿ok? Porque lo único que está haciendo es quitándote tu libertad y tu paz. The only thing it's going to take away with fighting with people is taking away your liberty and your peace. So let's see what the moon messages have since we have the new moon. Don't forget on the new moon to do your cleansing of your house, cleansing of your amulets, your bracelets, your crystals, everything you need to do. No se olviden, como es la luna nueva, hagan su limpieza de su casa, háganse baños espirituales, limpian y pongan a cargar sus amuletos a la luz de la luna, sus cuarzos, todo lo que ustedes tengan. Okay, en buen momento, sacan su lista que quieren, de las cosas que quieren obtener. Don't forget to put out your positive list of the things you want to get. Okay, if your list has gotten most of them, but you have some new stuff, write a new one. Si su lista ya ha cumplido ciertas cosas, todavía faltan unas cosas y hay cosas nuevas, pues escribe una nueva. Ahora es el momento de hacer. All right, so let's go. Let's see what the messages have for you, how to deal with this retrograde, and how to deal with the new moon. So vamos a ver qué dicen las cartas para ti, para este retrogrado y también la luna nueva. So saqué uno de las kármicas y saqué una de la luna nueva. No se olviden de suscribirse, darle me gusta, compartir el video. Don't forget to subscribe, like, and share the video. I had a funny comment when someone asked why they didn't like your video. And I said, well, they probably didn't like what I have to say. Alguien me dijo por qué alguien no le dio me gusta, que le dio abajo a mi video, y le dije porque a lo mejor no les gustó lo que les tuve que decir, porque la verdad a veces duele. The truth sometimes hurts. So we got option number 1, Fortuna. Opción número 1, Fortuna. Option number 2, the Buddha. Opción número 2, Buddha. Option number 3, the Mermaid. Opción número 3, la Sirena. Option number 4, the Seashell. Opción número 4, Caracol. All right, let's go with 1. Step out of your comfort zone. What was I just talking about? North Node. Salgan de su zona de confort, que acabo de hablar sobre este retrogrado. Okay, initiation. So, if you need to have support, find support to do what you need to do to get out of your comfort zone. If you need support, look for it in your friends or mentor. Si necesitan apoyo para hacer este cambio y salir de su zona de confort, pues busca buenas amistades o gente que te pueden aconsejar bien, gente que sabias que han pasado por estas experiencias, gente que están ya en la posición que tú quieres obtener. Okay? So it's very simple. Get out of your comfort zone, but also network. Okay? You need to network. Necesitan buscar. Si están buscando trabajo, pues tienen que buscar con la gente que tú conoces. Ponerla, pasar la palabra. If you're looking for a new job, then you obviously have to network. You have to go and put the voice out of what you're looking for. Okay? Or start researching and doing what you need to do to find how to get what you want. All right. Option number 2, the Buddha. Opción número 2, el Buddha. It's time to release negativity. Gotta change. We're going back again. I love it when it all falls in with the theme, right? Tienes que cambiar, soltar la negatividad. Es tiempo de soltar la negatividad. Let go of the past, let go of the exes, let go of the toxic people, let go of the toxic behavior. Sueltan la gente tóxica, las adicciones, suelta los exes. Es tiempo de hacer un cambio. Ya, deja morir lo que ya no es para ti, porque solo así vas a progresar. Estamos hablando del mismo tema que hablamos en el retrogrado que viene, ¿verdad? So you need to let go of that, okay? You need to let go of that, all right? So the past is the past. No more bringing it up. I don't care if because they did this to me or they did this to this person. It's done. They have no more power over you, okay? A mí no me importa es que esta persona me hizo esto o están haciendo tal cosa. No, se acabó. Ya no tienen más poder sobre ti. No les permitas que ellos ganen. Okay, don't let them win by you keep focusing on what they did. They're done. It's over with. They have no more power. You have to make a total change here. Tienes que hacer un cambio completo aquí. All right. The Mermaid. Option 3. Okay. Caught in the ruins. You and your loved ones are safe.
This is more about you having to, again, you worry too much about your family in order for you to move forward. Okay, here it shows you're trying to keep a cage around them and you can't do that. Aquí lo que me enseña es que tú y tus amados están protegidos. Pero aquí están, ve, en una jaula. Aquí lo que está hablando es que tú tienes que soltar de preocuparte demasiado por tu familia y aguantarte tú mismo por tu familia. No sales tú adelante porque mi familia. No. Tú no estás ayudando a tu familia con mantenerte amarrada a ellos y encerrada a ellos. Tú tienes que hacer por tú misma también y tienes que dejar que ellos hagan por ellos mismos también. You need to let them do for themselves too. You can't carry the weight of everything. Some people are never going to figure it out or never going to change if you keep solving their problems. Alguna gente, familiares, si tú sigues arreglando sus problemas, nunca van a aprender a ser independientes y hacer las cosas por ellos mismos. Es un error que hacen mucha gente. It's a big mistake that a lot of people do. You're not living your life because, oh no, I can't my family, my kids. I get it when they're little, but not when they're adults. Esto es un error que comete mucha gente. Es que no puedo, mi familia, mis hijos. Tus hijos, entiendo cuando los hijos son pequeños, pero cuando ya son adultos, ¿ok? Una cosa es apoyarlos, darles consejos, pero si tú sigues esto, tengo que arreglar esto, nunca van a aprender. Se acostumbran a que tú haces todo por ellos. ¿Y cuándo vas a vivir tú? Okay, you have to realize that you can't keep fixing everything for them because then what are you going to get? They're safe. Ellos están protegidos. Pero hay cosas que ellos tienen que aprender por ellos mismos. There are things that they have to learn for themselves, okay? But you're holding yourself in a jail for that reason. Tú te estás manteniendo en una cárcel por eso. Y así no vas a salir de esto, okay? You're not going to get out of that. Last one. My mermaid is drunk. Mi sirena está borracha. All right. You're very close to achieving your goal, the War of the Roses. So here's where we draw the line in the sand, right? Or wherever. Estás muy cerca de obtener tu meta. Y aquí tenemos la guerra de las rosas. Bueno, estás, como dice, definiendo tu guerra. Now it's time to fight to get ahead. Ahora es el momento de pelear para salir adelante. ¿Ok? Es el momento de que tienes que ya dar y luchar por lo que tú quieres. This is the time to fight to get ahead with what you want. So do what you have to do. Okay, because you're this close to getting what you want. Están tan cerca de conseguir lo que quieren. So ahora es el momento. No es de retirarte, sino que de pelear para lo que tú quieres. Now is the time to fight for what you want. All right, that's all I have, guys. We'll talk soon. Es todo lo que tengo. Hablamos pronto.